Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Вот так полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего Одинародного, каб кожны, хто веруць у Яго, не згінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына Свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў уратаваны праз Яго. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав свого Сина не з тим, щоб Він засудив світ, але щоб через Нього світ спасся. Bůh totiž tak velice miloval svět, že dal svého jediného splozeného syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil svět, ale aby byl svět skrze něho zachráněn. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho uverí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet preto, aby svet odsúdil, ale aby svet spasil. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Bóg tak ulubił świat, że dał swego jednorodzonego Syna, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał wieczny życie. Bo Bóg zesłał na świat Syna nie, żeby świat sądził, ale żeby świat był przez Niego zbawiony. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Бог прати сина на света, не за да го съди, но за да бъде светът спасен чрез него. Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него нема да погине, но ќе има живот вечен. Зашто Бог не го испрати својот син во светот, за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Bog je toliko zavoleo svet, da je dao svog jedinog sina da svako ko u njega veruje, nikada ne iščezne, nego da ima život večni. Jer Bog nije poslao svog jedinog sina da osudi svet, nego da svet kroz njega bude spašen. Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina da ni jedan koji u njega vjeruje ne izgine, nego da ima vječni život. Jer Bog nije poslao svoga sina na svijet da osudi svijet, nego da se po njemu spasi. Bog je toliko volio svijet da je dao svog jedinorođenog sina da nijedan koji u njega vjeruje ne strada, već da ima život vječni. Jer Bog nije poslao svog sina na svijet da sudi svijetu, nego da ga svojom žrtvom spasi. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.